yang sedang jatuh Yes, cinta there are sama none other Mylene. than Dr. Kenneth and Dr. Mylene. Kenneth dan Mylene. Tepuk tangan buat mereka. So they just recently got engaged 2 months ago, Mereka baru saja bertunangan 2 bulan yang lalu. and they will get married next August. Mereka akan menikah tahun depan bulan Agustus. Yes, praise the Lord. Puji Tuhan. And the relationship we have is a very interesting one because they will become our in-laws. Hubungan kami dengan mereka itu sangat menarik karena mereka ini akan jadi cikal bakal besanan kami, besanan dengan Pastor dan Pastor Raymond. Our son, eldest son, is dating Dr. Kenneth's daughter, eldest daughter. Anaknya Ibu Ruth yang pertama ini sedang berpacaran dengan anaknya Dr. Kenneth yang nomor 1. Yeah, you call it Oh, nomor dua. besan, in-law. Ya, Besan? besan. Besan, yes, yeah, I learned bahasa with besan. Mereka besan nanti ya, besanan Bapak Ibu. Yeah. You know, today I bring you testimony of our COVID journey. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawa kesaksian perjalanan kami. You know, God has been so good in Pastor Raymond and my life. We've been very blessed. Jadi kesaksian kami perjalanan COVID keluarga kami, keluarga SIM, dan kami sangat diberkati. Yes, everything was going very well for the Sim family. Semuanya berjalan dengan baik bagi keluarga SIM. But 2 years, actually now, I mean 2.5 years ago, 2,5 tahun yang lalu, when COVID came into the world, pada saat COVID menyerang seluruh dunia, we were one of the first in Singapore kami salah satu orang yang pertama terkena to di Singapura. contract COVID virus. Dan kami semua seluruh keluarga terkena virus COVID pertama kali di Singapura. My COVID has no name. COVID saya tidak punya nama. You know, there's a Delta, there's Omicron, and my COVID got no name because it's so early. Jadi karena waktu itu awal-awal mulanya virus COVID Maybe it's itu, called Alpha. jadi COVID-nya waktu itu belum ada nama. Kalau sekarang kan sudah ada virus Delta, virus Omicron, tapi pada saat itu belum ada Bapak Ibu. Karena awal-awal. So let me share with you our story, and the clicker is not working too far. Izinkan saya bersaksi kepada saudara. For me, yeah. So if you click on to the next click, yeah. It all happened when Raymond brought my daughter Rebecca to Paris. Ini awalnya pada saat waktu itu Bapak Raymond bawa anak kami yang perempuan jalan-jalan ke Paris. Yeah. We only have one daughter, so the daughter is very precious to Pastor Raymond. Anak perempuan kami itu satu-satunya perempuan, jadi dia tuh seperti ratu. Dia di keluarganya, apalagi di depan papanya. If you look at the date, that time in March, early March, actually the COVID virus already started in Wuhan and has spread to Asia. Kalau Bapak Ibu lihat tanggal dan bulannya, itu awal-awal COVID mulai dari Wuhan, Cina, masuk ke Asia. But it has not really gone to Europe, or at least the news didn't say it's gone to Europe. Namun pada saat itu belum masuk ke Eropa virus ini. So we were a bit troubled, but we decided to let them go. Ya, waktu itu kami agak sedikit khawatir, tapi kami mengizinkan mereka pergi. But of course, the sad news is they brought the COVID virus back to Singapore. Yang paling menyedihkan pada saat mereka pulang ke Singapura, mereka bawa virus ini keluarga So kami. I think the Wuhan virus traveled from China to France, then come back to Singapore. I have the French version. Nah, jadi saya menggambarkan begini. Jadi virus itu dari Wuhan datang ke Prancis, dari Prancis datang ke Singapura. Jadi ini virus dari Prancis. Persisnya saya. So when Pastor Raymond came back, within 2 days, he had sore throat, cough, and fever. Jadi pada saat Pastor Raymond sampai di Singapura, dia langsung demam, dia langsung radang tenggorokan pada waktu itu di Singapura.
So I sent him to the hospital, and he became case number 227 in Singapore. Pada saat saya bawa dia ke rumah sakit, dia menjadi kasus nomor 227. So that means he's number 227 person in Singapore to get COVID. Berarti dia ini pasien ke-227 yang terkena Yes. COVID di Singapura pada waktu itu. Correct. And then about 3 days or 4 days later, I became 348. 3 hari kemudian, Ibu Ruth menjadi kasus 348. At the Kasus time, ke-348. yes, at the time in Singapore, when we have COVID, we go into isolation ward. That means nobody, one person to one room. Saudara, kalau di Singapura kemarin waktu COVID, kami semua setiap orang itu diisolasi ya. Jadi satu ruangan satu orang. And when the doctor come and see you, he has to wear the PPE, all wrapped up. Semua dokter yang datang memeriksa kami, mereka pakai APD ya, APD kayak baju astronot gitu ya, datang menemui kami. So we were very fearful that we will not go out of the hospital alive. Kami sangat takut sekali. Kami khawatir bisa tidak kami keluar dari rumah sakit ini dalam keadaan hidup. If you go to the next slide, the whole journey was like, if I have to describe a word, it's like a roller coaster. Kehidupan kami, kalau Bapak Ibu lihat, kehidupan kami ini seperti roller coaster Bapak Ibu, naik turun. Yes. One of the good things that happened is we met this great doctor called Dr. Paul Tombaya. Yang luar biasanya, Tuhan memperkenalkan kami dengan seorang dokter, namanya Dr. Paul Tambia. He's a friend of Pastor Raymond, and he is the head of infectious disease. Dia temannya Pastor Raymond, dan dia juga kepala dari bagian penyakit menular dan infeksi. Yes, and he is also a brother in Christ. Dia juga saudara dalam Kristus. So when God sent him, he helped us with our hospital stay. Jadi pada saat Tuhan membawa kami ada di rumah sakit, Tuhan mengutus dokter ini untuk menolong kami. He also asked if we can sign up to be in his research on the virus. Dan dia juga ngomong, mau nggak menjadi bagian dari penelitian kami. So he was God sent to us. Jadi itulah cara Tuhan mengirim hambanya, mengirim orang ini untuk menolong kami. Yeah. Pastor Raymond also became famous Pastor Raymond ini jadi terkenal gara-gara kita. because another Christian sister who works for the Singapore newspaper said, "Can you help us do an interview?" Karena pada saat itu kami ada juga teman di dalam Tuhan, dia kerja sebagai wartawan surat kabar di Singapura. Dia ngomong, boleh nggak saya mau mewawancarai Anda untuk masuk ke surat kabar kami. Because at that time many people were afraid to go to the hospital to get help. They just stay at home and keep the virus at home. Karena pada saat itu Bapak Ibu, orang-orang tuh sendiri takut mau ke rumah sakit. Jadi mereka tuh lebih memilih tinggal di rumah, ya diam-diam saja. But what was supposed to be a good thing turned out to be quite a stressful thing. Ya seharusnya hal yang baik itu terjadi bagi kami, tapi tiba-tiba berubah lagi menjadi yang buruk. Because when you look at the newspaper, or this is shared in social media, if you look at the comments that people give, Saudara, kalau di sosial media itu ya banyak sekali komentar-komentar. some people were very angry Beberapa dari mereka komentarnya itu penuh dengan kemarahan. and they didn't say very nice things. Dan mereka tuh kata-katanya bukan kata-kata yang bagus, bukan kata-kata yang baik loh. And even the church we were attending, the senior pastor was a bit worried about the news. Bahkan gereja di mana kami bergereja pada saat itu, pendeta seniornya, gembala seniornya itu khawatir dengan pemberitaan ini Bapak Ibu. Many people's attitude towards the virus was one of big fear. Banyak mereka melihat bahwa sikap mereka terhadap virus itu pada waktu itu ketakutan yang begitu luar biasa. So when your family has COVID, you are like
You know, in the Bible, they are leprosy. Everybody is so scared of him. Jadi kemarin-kemarin ini kalau ada orang yang dulu kena COVID itu kayak aib ya. Itu seperti penyakit kusta atau orang yang sakit AIDS dulu ya. Aib pokoknya. Yes, and people question like, did this family do something wrong? Sampai ada salah satu pembicaraan bahwa keluarga ini melakukan yang salah ya gitu. Why did God punish them? Kenapa Tuhan menghukum mereka? So we went through emotional roller coaster up and down. Jadi secara emosional, secara perasaan kami itu naik turun Bapak Ibu, nggak menentu. So sometimes being the media, you think it's a good thing, but actually you go through ups and downs. Kalau kita baca di surat kabar, ada hal-hal yang baik. Tapi kami sendiri yang mengalami itu perasaan kami itu naik turun, nggak menentu. So because Pastor Raymond was quite sick, and we signed up to research, so they tested him with this drug called remdesivir. Karena pada saat itu penyakit yang diderita, virus yang diderita Pastor Raymond ini cukup berat sekali, sehingga dia harus diteliti lebih lanjut dan mereka memberikan pengobatan, yaitu pengobatan remdesivir. It's used for treating Ebola virus. Obat untuk orang yang terkena virus Ebola. They were trying to test whether this drug can help with COVID. Jadi dicoba apakah obat ini cocok untuk mengobati Pastor Raymond, untuk mengobati sakit virus COVID ini. But he had high fever like 39.5 degrees Celsius for 8 days. Demam yang dialami oleh Pastor Raymond itu panasnya 39,5 derajat selama 7 hari. Bayangkan. Yes. But you know that was still not the worst because our biggest fear happened 18 days after being hospitalized. Tapi itu bukan yang terburuk, saudara. Bukan yang terlalu mengerikan. Karena yang mengerikan itu terjadi justru 18 hari setelah kami kena virus itu. On day 18 and 19, we had almost the whole family in hospital. Hari ke-18, hari ke-19, satu keluarga kami itu terinfeksi virus ini. It was like a family reunion in the wards. Jadi di rumah sakit itu kami sudah kayak reuni, ya, reuni keluarga. Bapak, ibu, anak semua ngumpul di rumah sakit. And even my domestic helper who's on the right also is COVID positive. Bahkan pembantu di rumah tangga kami itu juga kena, Bapak Ibu. Yes. And if you go to the next slide, Ya, layar berikutnya. the worst nightmare happened I think after almost a month. Yang terburuk terjadi 1 bulan setelah kami kena COVID. Yes, my mother-in-law, who at that time is 77 years old, got COVID and was in ICU for 7 days. Ibu mertua saya usianya 77 tahun kena COVID dan masuk ICU selama 7 hari. Yes, and she cannot breathe on her own, so she has to be intubated. They put a tube in the lung to breathe. Jadi dia tidak bisa bernafas, jadi harus dibantu dengan selang pernafasan inkubator. Yes, at that time we were all very, very sad and very, very stressed. Pada waktu itu kami benar-benar sedih, kami benar-benar hancur perasaan kami. And the best thing we could do as a Christian family is to pray. Satu hal yang bisa kami lakukan pada saat itu, kami hanya bisa berdoa sebagai keluarga. So at 8 o'clock every night we will gather in a video call to pray. Setiap jam 8 malam, saya ingat waktu itu kami selalu ada bersekutu, berdoa bersama Misbah Keluarga lewat video call. We ask the church to pray. Kami minta bantuan doa dari gereja untuk kami dibantu dalam doa. We ask many friends to pray. Kami minta teman-teman kami berdoa bagi kami, including our Surabaya friends, pray for us. termasuk teman-teman kami yang di Surabaya. Amen, amen. So that's the beautiful. Thank you so much. And that's the beautiful picture on the 4th of May. After almost 52 days, our family is back at home. Dan ini foto yang terakhir 52 hari setelah semuanya itu selesai. Hari ke-52
kami bisa berkumpul bersama pada bulan Mei tanggal 4. God delivered Hampir 2 bulan ya. my family. Tuhan mengumpulkan kami seluruh keluarga bersama-sama. Till today, we are all well. Sampai hari ini kami semua sehat. There's no side effects. Tidak ada efek samping. Yeah, I also want to give thanks to God for Ibu Nanik. Saya juga bersyukur buat Ibu Nani. She also has a wonderful testimony Ibu Nani juga punya kesaksian yang luar from biasa her COVID experience. dari pengalaman waktu kena COVID. Yeah. But I know some of you may not have such a good story. Mungkin juga beberapa dari saudara mungkin kisahnya tidak seperti saya. But do not be discouraged. Tapi jangan khawatir, jangan terus langsung minder. Continue to trust in God. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. And now I want to share with you what, as I look back at my COVID experience, actually I gained a lot of things. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan kepada saudara lewat pengalaman saya tadi, saya itu mendapat dan belajar memperoleh banyak hal. There were many positive things that happened. Banyak hal-hal yang positif terjadi dalam hidup saya. Of course, there were negative things that happened. Tentu saja pikiran-pikiran yang negatif itu pasti menyerang pikiran saya. But I count my blessings. Tapi saya menghitungnya sebagai sebuah berkah. Amin. Amen. Amen. So one of the best thing I collected is Spotify songs. Jadi saya waktu kena sakit itu saya kumpulkan lagu-lagu koleksi saya dari Spotify. You know, during my COVID, many friends send me songs, and God will speak to me about certain songs. So I have a Spotify collection called Quarantine 19. Jadi saya punya album koleksi saya di Spotify. Saya sebut album Spotify saya Quarantine 19, Karantina 19. So this collection of songs kept my faith strong in God. Ini lagu koleksi saya supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan. Yes, amen. So if you're going through something difficult in your life right now, Jadi Bapak Ibu, siapapun saudara, kalau engkau sekarang ini melewati hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupanmu, go listen to God's songs. cari lagu puji-pujian tentang Tuhan, nyanyian bagi Tuhan. It has this thing, ability to lift your spirit up. Karena hal-hal inilah yang menyanggupkan saudara supaya roh saudara itu semakin naik ke angkat. So when you're in a crisis, stick to God's worship. Pada saat saudara sedang ada dalam masa-masa krisis, nempel sama Tuhan. Yes. And second thing I did, and I thank God for, is my quiet time with God every day. Yang kedua, saya bersyukur bahwa waktu saya sakit, saya punya waktu banyak untuk saya saat teduh dengan Tuhan. You know, God has to allow COVID to force me to do my quiet time every day without fail. Saudara tahu, gara-gara sakit COVID itu membuat Tuhan mengajar saya supaya saya benar-benar memiliki waktu saat teduh tanpa saya absen sedikit pun. So in the hospital, they don't let you use paper because they say the virus might stay on the paper. Saudara tahu, di rumah sakit di Singapura kalau kita kena virus, mereka tidak mengizinkan kami itu pegang kertas sama sekali karena mereka ngomong di kertas itu ada virusnya. So, but they allow me to use my computer. Tapi mereka mengizinkan saya untuk saya pakai komputer saya. So you see the second picture there was my day number 19 on the 5th April, my quiet time notes on the computer. Bapak Ibu lihat ya gambar di situ, hari tanggal 5 bulan April itu saat teduh saya. And I was reading from the book of Job. Saya baca dari kitab Ayub. And you see, I'm a very hardworking person. I highlight the words that God speak to me. Saya benar-benar orang yang pekerja keras. Saya bahkan menggarisbawahi apa yang Tuhan katakan dalam ayat-ayat firman Tuhan itu. So if I have my computer now, I can show you every day I was doing this with God. Kalau sekarang saya bawa komputer saya bisa tunjukkan kepada saudara hari-hari di mana Tuhan berbicara kepada saya.
So it took me COVID to realize I need to spend time on God's word. Jadi dibutuhkan COVID untuk membuat saya sadar bahwa saya hanya bisa bersandar kepada Tuhan. The next gain I have was scripture verses. Hal berikutnya yang saya peroleh, saya terima banyak ayat Alkitab. I collected 72 scripture verse that was so encouraging. Saya koleksi 72 ayat Alkitab yang sangat menguatkan. Verses that people sent to me via WhatsApp or speak to me, I collected them all. Ayat-ayat yang umat Tuhan, teman-teman saya dalam Tuhan kirim buat saya kumpulkan itu. I realized why God led me to all this. Saya menyadari mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini. Because many people after me had COVID. Karena banyak orang setelah saya terkena COVID, And I will go to these 72 verses and pray and ask God, which one should I send them? jadi kalau ada orang minta doa sama saya langsung buka koleksi ayat saya, 72 ayat Alkitab. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ayat mana yang perlu saya kasih buat orang ini? And so my 72 verses became very, very useful for me to minister to other people. Jadi saudara tahu 72 ayat Alkitab ini sangat berguna bagi saya untuk saya kirim kepada orang-orang yang memerlukan doa saya. Amen. So I pray that Harvest Ministry, as you get together like this, share God's scripture verse to encourage each other. Saya menguatkan untuk Harvest Ministry, kalau kita berkumpul bersama-sama, mari kita bagikan ayat-ayat Alkitab kepada satu sama lain, ayat-ayat firman untuk menguatkan satu sama lain. And finally, my last point is other than growing spiritually, Jadi yang terakhir, selain saya bertumbuh dalam kerohanian, I also decided to take good care of my health. saya langsung memutuskan saya harus merawat kesehatan badan saya sendiri. Yes, I keep myself physically fit. Saya membuat badan saya secara fisik ini fit terus, ya, sehat terus. I can go jogging with Pastor Stephen. Ya. Yes. Jadi Ibu Ruti suka lari, suka jogging, ya. Yes, like Pastor Stephen. Seperti saya. And so I thank God for my family. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga saya, Bapak I Ibu. thank God for the friends. Saya bersyukur, berterima kasih buat sahabat-sahabat teman-teman saya. Yes, and I thank God for even the nurses in the hospital ward. Bahkan saya berterima kasih kepada Tuhan buat perawat-perawat yang merawat kami. And finally, one verse in the 72 verses, one verse is very precious. I bring it here for you. Jadi Bapak Ibu, ada satu ayat yang benar-benar menguatkan saya. It's from Lamentations chapter 3, verse 21 to 23. Dikatakan di Pengkhotbah pasal 3 ayat 21 sampai 23. Yes, and you can read from that. I think it's there. No? Yeah. You can read from there. Yeah, can you see? It's correct, it's translated. Oke, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesediaan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Amin. Amen. Amin, amin, amin. Amen. I pray that Harvest Ministry Saya berdoa supaya Harvest Ministry will continue to grow. akan terus bertumbuh Yes, spiritually, secara roh, and you become bigger, dan nanti pelayanan ini semakin besar, and you will bless other ministry. supaya saudara juga bisa memberkati pelayanan yang lain. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amen. Amin.